বন্ধুরা, বেড়াতে গিয়ে যদি এরকম একটা সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় আর সেটা যদি দেখা যায় এরকম একটা হোমস্টের বারান্দা থেকে, তাহলে কেমন হয় বলুন তো। আর তার সঙ্গে যদি এরকম অরেঞ্জ গার্ডেন আর সুন্দর সুন্দর ফুল গাছ থাকে, তাহলে তো আর কথাই হবে না। আজকে আপনাদের একটা হোমস্টে ঘুরিয়ে দেখাই, চলুন। বন্ধুরা, এখন আমি রয়েছি সিটং 3-তে। কাল রাত্রে দার্জিলিং থেকে চলে এসেছিলাম, অনেকটাই রাত হয়েছিল, তাই ভিডিওটা ঠিক মতন করতে পারিনি। এখন সকালে তাই ভিডিওটা করছি। এখন আমি রয়েছি যে হোমস্টেতে ছিলাম, সেই হোমস্টের অরেঞ্জ বাগানে। এখানে যিনি ওনার আছেন, চলুন ওনার সঙ্গে একটু কথা বলে নিই এই হোমস্টের ব্যাপারে। नमस्ते, मेरा नाम रंजीत दियाली है और मैं शिटोंग का हूँ और शिटोंग 3 में पड़ता है ये जगह। और मेरा ये छोटा सा होम स्टे है और मेरा होम स्टे का नाम शिटोंग ग्रीन हिल होम स्टे है। और आप लोग आ सकते हो और आने के लिए आपको मतलब एनजेपी से भी आ सकते हो और एनजेपी से आप डायरेक्ट आ सकते हो सेवक होके और सेवक काली झोड़ा होके यहाँ तक आने के लिए आपको मतलब 2 घंटा में आप लोग पहुँच जाएंगे। और आप भाया दार्जिलिंग वार्जिलिंग होके आएंगे तो मतलब 4 घंटा समथिंग लगेगा। और हम लोग का होम स्टे का रेट है 1200 पर हेड। उसमें आपको फूडिंग लॉजिंग सब मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, लंच मिलेगा, स्नैक्स मिलेगा और रात को खाना मिलेगा, डिनर। और इसमें कोई आप इसमें बारबेक्यू वगैरह बोलेंगे तो उसमें ऐड होगा और वो गेस्ट के हिसाब से है। और इधर आप घूमेंगे तो इधर साइट सीन का भी बहुत सारा जगह है। और मेरा इधर ऑरेंज का गार्डन भी है। ऑरेंज का गार्डन का अंदर ही है मेरा होम स्टे। और साइट सीन के लिए यहाँ पर आलरारा, नामथिंग लेक, लेप्चा मोनास्ट्री, जोगी घाट, लेप्चा फॉल्स, मम्पू रविंद्रनाथ भवन, ये सब आप घूम सकते हो। और ऑरेंज गार्डन तो मेरा होम स्टे के अंदर ही है, एक्चुअली इधर ही है, आप अच्छे से घूम सकते हो इधर भी। और आइए आप लोग अच्छे से घूमिए। और कोई गेस्ट फ़ोन भी कर लेता है, मतलब सिर्फ रहने के लिए। उसको फूडिंग छोड़ के हम लोग 600 में भी उसको रख देता है। उसको फूडिंग लेकिन नहीं होगा, उसमें फूडिंग और लॉजिंग करेंगे तो 1200 में पर हेड हो जाएगा। और गाड़ी का भी हम लोग अरेंज कर देते हैं, छोटा गाड़ी बड़ा गाड़ी आप लोग बोलने से। और उसका कम रेंज में भी हम लोग अच्छे से वो मैनेज कर देते हैं। ठीक है, नमस्ते। এটা হচ্ছে হোমস্টের প্রবেশপথ, আর এই প্রবেশপথেই রয়েছে সুন্দর সুন্দর কিছু ফুলের গাছ। সকালে 1 কাপ চায়ের সঙ্গে সামনে এরকম একটা সুন্দর ভিউ। বন্ধুরা, আপনাদের সকলকে শিটং থেকে সুপ্রভাত জানাই। কিছুটা সময় কাটানোর জন্য সুন্দর একটা বসার জায়গাও এখানে রয়েছে। হোমস্টের সামনে একটা অরেঞ্জ গার্ডেন রয়েছে, চলুন সেই গার্ডেনে এখন একটু ঘুরে বেড়াই। এই হোমস্টেতে থাকলে আপনারা লেবু গাছ থেকে যত খুশি লেবু পেড়ে খেতে পারবেন।
এখানে সব লেবু মাটিতে পড়ে আছে, একদম মাটির একটু ওপর থেকে লেবু গাছে দেখুন লেবু হয়ে রয়েছে। গাছ ভর্তি লেবু। এই হোমস্টেতে এখন 3টে রুম আছে। আগে আপনাদের 1 নম্বর রুমটা ঘুরিয়ে দেখাই। এটা হচ্ছে 1 নম্বর রুম। এই রুমে একসঙ্গে 6 জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, এক একটা বেডে 2 জন করে থাকা যাবে। এটা এই রুমের বাথরুম। গিজার রয়েছে, 24 ঘন্টা গরম জলের ব্যবস্থা রয়েছে। এটা হচ্ছে রুম নাম্বার 3। এই রুমে 4 জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে। এই হোমস্টের ফোন নাম্বার আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিলাম, আপনাদের দরকার পড়লে এখান থেকে দেখে নেবেন। এটা হচ্ছে এই রুমের বাথরুম। এই রুমেও 24 ঘন্টা গরম জলের ব্যবস্থা রয়েছে। এটা রুম নাম্বার 2। এই রুমে 2 জনের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে, একটা বসার চেয়ার রয়েছে, বেতের চেয়ার, আর একটা টি টেবিল রয়েছে। এটা হচ্ছে এই রুমের বাথরুম। এখানেও 24 ঘন্টা গরম জলের ব্যবস্থা রয়েছে। বাইরে থেকে হোমস্টের ভিউটা। বন্ধুরা, ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে জানাবেন। ভিডিওটা আজ আমি এখানেই শেষ করলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।